guys, Hey guys! My name is My name is Atina Casisi Palatina. Your name is? Samantha Salvacion, Mindanao. So right now, we are gonna collab. Yes. So, anong gagawin natin ngayon? Magkakuha ng mango graham. No. Sa part 2 yun, kaya abangan nyo naman, no? So, siguro gagawa kami na lagi-lagi na lang. Di ba? Para malagi-lagi tayo may ginagawa. Buri So, bang... So, meron din kami isang special guest. Nino, come here. Hey! I just wanna drink water. Oh, sige, go drink water. So, kapatid ko yan. Don't puset kami. So, anyways, pabayaan nyo na yun. So, wala na kami intro kasi andito na kami. So, yun guys, mag-intro muna kami. And, sana abangan nyo yung part 2 and then dyan na rin niya sa post ko. Kaya abangan nyo na yung B. Tara. Tara.